Video, ma'am. Yan. Bakit na ba? Bitawan mo muna yung release, ma'am. Ivana, panoorin mo kami! Yan, video na to, ma'am. Sa kasama nyo, tingin. Anong masasabi nyo? Last words! Yeah! Ma'am, bitawan mo muna yung release. Ma'am, bitawan mo muna yung release. Tingin kay kuya, tingin. Isang kamay, ganon. Ma'am, yung video mo, ganon-ganon mo sa mukha. Ah. Ganyan yung hawak, ganyan. Yan. Ay, yes, ma'am. Yung kasama nyo nag-flying lizard, hindi na sila makalapsot. Hindi na po. Bakit? Takot. First lang yung ano dito, parang scary. Okay, 3, 2, 1, go! Hilahin mo, ma'am! Kaya mo yan! Okay, go! 3, 2, 1, go! Isa ba? Lakasan mo! Ma'am, ulit-ulitin mo yung hatak. Lakasan. Medyo na lang kayo. Ma'am, lakasan mo yung hatak. Ganon. Pababa. Bigla. Uy, bilis. Siguro, ma'am, hilahin mo na. Isa pa. Ma'am, ulit. Oh, lakasan mo, lakasan. Sige pa, sige pa. Sige pa. Ma'am, ulit-ulitin mo, ma'am. Isa pa!